ये पट्टल है। अंदाजे टोटल स्टाफ कितलो आसा हांगा? स्टाफ 15 स्टाफ. ओके. ते सायडीन आनी कितें डेंजरस आसा? अरे बाबा हे सबन गेला. यो आनी पीस पडपाचो आसा. हांगा पडलेले? हां, एंट्रन्साक पडलेले. ह्यो एक पीस पडपाचो आसा. हांगा कोण असले? तू खंय बसलेली? बस बस दीप्ती का पहिले दीप्ती हांगा बसलेली ते हांगा बसली हां बस बस कितल्यांक सुमार हो प्रकार जालो आनी कसो कितें जालो? हो 2 सुमार जालो. आमी जेवपाक बसली सगळीं जाणां. अचानक वयरसून खट करून पडले सगळे. UDC आलो, तो मातसो इंजर्ड जालो, ताका हातीक लागले. तो हॉस्पिटलान गेलो. ताका खंयच्या हॉस्पिटलान? पयल्या हॉस्पिटलान गेलो, आपुणूच गेलो. हां हां हां. पूण हातीक रगत मीठ रगत येवंक ना, सुजलो. हां हां हां. बरें, सगळोच पडला तो सगळो हांगाच्यान तितल्या पर्यंत ना म्हणल्यार 1.5-2 मीटर सुमार लांबी एक आसा. हय. सो तुमी हे डिपार्टमेंटाक कळयलेले PWD? हय.
कळलेलें केन्ना लेटरां केलें आमी केन्ना सुमार मातशी पळोवपाक मेळटली दाखयता मातशें दाखय हे आमचे लेटर आसा फॉर टू पेन केन्ना सुमार केल्ले डेट कितली 22 22 2022 आणि हे रिसेंट एक आसा हे पोतून लेटर आसा हे केन्ना 2023 केल्लेले रिफरिंग ऑल लेटर्स हां रिफर केला पण हे हां मळी आणि त्याच्या उपरांत हे लास्ट परतून आमी लेटर केला हे केन्ना 2023 केल्ले पूण ह्याचे रिप्लाय कितें तेंच्यांनी कितें म्हणून दिला ना काय तशें कांय ना म्हणजे रिगार्डींग शिफ्टींग ऑफ ऑफिस प्रिमायसीस ओके पण हे चालू आसा इंजिनियर बी लास्ट 15 दिसां पयलीं सुद्दां येवन गेल्लो आणि त्या संदर्भात शिफ्ट रिपेरिंगाचें काम हाती घेतलें अशें थारलां पूण अजून घेवंक ना जावंक ना लास्ट 15 दीस जातले एक मिटींग जाल्ली डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येयल्लो पळोवपाक आनी आमी इतले बेगीन घेतले अशें जाल्लें आनी तशें कांय ना तो जो इंज्युअर्ड जाल्लो ताचें नांव कितें आसा सुजय गावडे सुजय गावडे UDC तो UDC ओके आतां मातशें तुमी सायडीकच बसात ते नाजाल्यार ते बाकीचो पोर्शन पडात ते आमी हांगा बसून जेवता अरे वा असो जी सगळ्यां यो मातसो बाबा कितें विशय सांग म्हाका मातशें कितें विशय जे जाला ते सांग काय उलोवपाचेंच ना म्हणून थरयलां तुमी सगळ्यांनी मरपाची वाट पळयताले आ तुमचे कडेन 2022 लेटर दिला 2023 दिला म्हणजे टोटल 4 एप्लिकेशनां दिवन सुद्दां आज पर्यंत अशी जर स्थिती जाल्यार कित्याक म्हणून हांगा तुमी रावल्यात सांगा पळोवया 2024 म्हणजे 2022ची लेटरां पळोवप ना न्यूली आसो रे पूण तुमकां कळा सर आतां हे मरा सर तुमी रावलेले काय म्हणटा आमी पयलीं कोण आसलो ते न्हू रे पयलींचे सोड रे इन्सिडंट जाला आतां मागीर तुवें पयलींच्यान धरतलो एस्टिमेट केला तेजो मागीर केन्ना तेचे फुडें कितें जालें काम टेंडर जाला मागीर खंय केन्ना हे मरपाची वाट पळयतालो तो जर गावडे जर भुरगो जर डॅमेज जाला आतां तेच्या कपाळार पडलेलो तेका जबाबदार मागीर तुमी जबाबदारी घेतात ते शिफ्ट करा बरें पळय सगळे हे जालें तो बीम पळयात रे ते सायडीन किंवा हांगा मॅडमीच्या वयर कपाळाचेर पळय बरें त्यो जर पडात जर न्हू ती आं अशेंच खबरी हे ते सायडीन लेबरांनी सेम प्रकार चालू आसा मागीर हेका जबाबदार कोणाक धरप सांगात पळोवया डेप्युटी कलेक्टराक धरप तांणी तुमकां सांगूंक नासलेलें इन्स्ट्रक्शन दिवंक नासलेलें मागीर ते इन्स्ट्रक्शन पाळप कोणी एस्टिमेट 2024 जाल्लो हां मागीर आतां 2024 आसा काय 2026 आसा आमी रिपोर्ट बीन सगळो पुटअप केल्लो बरें तुमचो येईचो नंबर दियात आमचे कडेन नाजाल्यार तुजो नंबर दी हांव डायरेक्ट तुज्या नांवानच घालता सगळें कितें घालपाक जाय तें चला टेन्शन नाका तुमी जर अशा पद्दतीन जर वेवस्था जर करतले जाल्यार तेंच्यांनी ऑफिसान काम कशें करप 24 पयलीं कितें जालें तें ना हांव 24 येवन तेंचो पयलीं तेंचो रोखडो तेंचो एस्टिमेट पुटअप केलो तिंका कॉपी सुद्दां दिली हांगा 24 येयला हांगा हां हे आतां पयलीं बरी गोश्ट 24 आयलो बरें आयज 26 उजाडले रोखडोच एस्टिमेट केलो एस्टिमेट करता तेच्या फुडें कितें जालें मरपाची वाट पळयताले काय कितें इमर्जन्सी म्हणून कितें तरी आसता काय ना रिपोर्ट सुद्दां केलो पळय म्हाजो काम एस्टिमेट आमी रिपोर्ट सुद्दां केलो पर्सनली की तेंचे अशें अशें कंडिशनां मातसो बेगीन जावं हेका जबाबदार कोण तुजो तूं ना म्हणटा जाल्यार कोण तेका जबाबदार जेई म्हाजो एस्टिमेट केलो रिपोर्ट पुटअप केलो सगळें हांवें म्हाजे कडेन कितें जाता तें केलें बरें आसा तुजें नांव कशें सिद्धेश उमरसकर राव म्हणल्यार इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPW आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलें ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDPO जाला CDPOचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बेमूच गेला तांचो
ताका सांगलो तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगला हांवें. ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा, इट इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका, वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाचें कितें करपाचें सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना. पण सो सर- हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें, इट्स पोजिंग डेंजर म्हणून. आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली, सायडीक तो रूम आसता खाली कर, आनी तो आमी प्रोसेस तो चालूय केल्लो खाली करपाचो. लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट, लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट. हाजें सिव्हिल सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय, तो खाली करून ताका एक्चुअली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें, सो दॅट it gets at least there is some stability and some sort of precautions would have been taken there. पण आता जालें कितें अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक युडीसी आमचो गावडे तो एक युडीसी मातसो इंजर्ड जाला. आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली. सर 2022 पासून थंयसर तेंचे ते लेटर करीत आसा आनी अजून सुद्दां शिफ्टिंग जावंक ना, सो मागीर तेका मागीर शिफ्टिंग जावना म्हणजे तांकां जाग्याची प्रॉब्लम आसा. पण तांकां कितें सांगलेलें पॅच वायज तुमी तें काम करात म्हणून सांगलेलें तांकां. सगळें शिफ्टिंग एकदम जावचें ना, बिकॉज इट इज व्हेरी ह्यूज ऑफिस, इट्स नॉट अ स्मॉल ऑफिस, देर इज लॉट ऑफ रेकॉर्ड्स ओवर देर. इट इज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट इट एट वन टाइम. एटलीस्ट इट कॅन बी डन इन फेजीस. एक सायड केली ती दवरली, फुडली सायड केली, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रिटमेंट, केमिकल ट्रिटमेंट लागता ताका. प्लस ते आरसीसी जो वयरचो हें जाला कोरोड जाल्लो आसा, वयर सगळें स्टील कोरोड जाल्लें आसा, ताका केमिकल ट्रिटमेंट लागता. तो जावन मागीर तांकां ते स्लॅब मारचो पडटा ताका, और प्लास्टर मारचो पडटा. सो दॅट वॉज आस्क देम टू डू इट ऑन एज एक्सपेक्टेडली एज पॉसिबल, पण बट आतां- इट इज नॉट डन सो फार. पण आतापर्यंत ते ऑफिस जशी आसा तशेंच दवरतले, चालू दवरतले की तरी वेकंट करतले? नाही, आता ताका वेकेट करपाक लावपाचें. बीडब्ल्यूची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आता घेता हांव, आनी ते अकॉर्डिंगली आय वील वेकेट दॅट. Otherwise, there is no other alternative. We cannot see that no more injuries or more casualties are happening over there. Even आमचे लेबर डिपार्टमेंट आसा ते सायडीक ताचे लेबर डिपार्टमेंट आसा, ताकाय सांगून दवरला दॅट टेक द प्रिकॉशन्स सो दॅट एटलीस्ट ब्लॉक दॅट एरिया. तो फूल जो कॉलम तो हें जाला पळय तो बीम तांचो सारको फुटला सारको, तो केन्नाय तो कोसून पडूंक शकता. सो आय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्टेड देम. इवन दे ऑल्सो फॉलोइंग अप रेग्युलरली विथ द पीडब्ल्यूडी. सर ती एंटायर बिल्डिंगच हांगा गेली 4-5 वर्सां आमी सांगत आसात की ती शिफ्टिंग करपा जाय किंवा ते रिकन्स्ट्रक्शन करपा जाय. आता ते हाचेर पर्यंत अजून बिल्डिंग रिकन्स्ट्रक्शन म्हाका दिसता तांचो प्रोसेस कितें चालू आसा. कितें आतां फाटल्या फावट आमी हाजे बरोबर मिटींग घेतल्या, सो मिटींगेन ताणें सांगलां ते फाटल्यान आमचो थोडो स्पेस आसा अरावंड 5,500 कितें असो दिसता तो, एक्झॅक्टली लक्षांत येना म्हाका कितलो आसा तो. पण थंय तांचो एक प्लॅनिंग आशिल्लो ते करपाचो थंय. आमचो आंबेडकर पुतळो आसा थंय सायडीक ते करपाचें आशिल्लें तांचें. सो तें जाता जाल्यार वेल एंड गूड, पूण एटलीस्ट ते तो पर्यंत तरी तांकां ते प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें तरी घेवपाक करपाक जाय आशिल्ले ताणें. ओके सर, थँक्यू.